Continuing her intensive electioneering across the 17 Pekwar Jula Janmay Jainagar constituency, the Pramotha candidate in TWFGS Gita Debarma led a major public gathering at the Dukhia Kobra village on Friday. The event served as a platform for the party to consolidate its ways ahead of the crucial TTADC polls. The rally and gathering saw a significant show of unity, with several top-tier leaders joining the candidate on stage to address the local residents. Key attendees included MLA Manav Debarma, former Cabinet Minister Mewar Kumar Jamatia, and others. Addressing the gathering at Dukhia Kobra, Gita Debarma engaged in a direct dialogue with the villagers, focusing on the socio-economic challenges faced by the residents of the Janmay Jainagar belt. She emphasized that the upcoming election is not merely a political contest, but a fight for the constitutional rights and identity of the indigenous people. Chini mam thai sok tai rang 50,000 ya ko 25,000 wak tok pun apun slide chini ostito belai kena kotor hano lena nung jaya ostito kali hingai ni ostito kali hingai o rang no pi boni ni chana ni janga groi abu si chunga buji thai tabung chini bumagra chini maharaj ek side ek dik kaisao chini mam thai sok tai Chini ostito rokha khainani chini sangbilani gotobhabe je somosto mak phitomani abo rokno dabi sanai ekdike bachaja tei sai kaisao hungkai chini mak thaisok peno riyaknei jongno thoki tongmarok sia jongno chini khobor roman screen porjonto nanaya obo hai khlaioi tiprasani vote sanai bachaja jongoro tongnai oro je tongnai जो तानी खाने लगते ताकू के बुको नरों में सादियाना जंसाबना बोल रहा है जंसीनी माँ पैसा ताई निभागे आंदोलन खाई तो नहीं चीनी महाराजा ने बोल रहा है नाकी जंसीनो चीनी माँ पैसा पहले डिप्राइव या कोई बोलती तो खाई तो नहीं बोलना तो बोल रहा है साबना नहीं चीनी महाराजा साबना नहीं महाराजा वो कहाँ के साइनो न ताबू 99% tiprasa bukan rabai tongo abu ni bagai ibus kambalo tarik election TTADC ni je election ajaga Pramotha keplai kok engai sudah keplai ya keplai ni bising keplai kok engai tang khainai sarkaro ajuk nai hainai ditiabar sarkaro ajuk nai thangai tongo 17 तारिख मेरो रेजा आबोनो नुगै यांगनि ओ जागानि तिनी जे बीजेपी नि कैंडिडेट मोदी देबरमा माने बड़ो तंगे बड़ो ताने हेची कारण बड़ो तो फेलो नाय 100% तामे बारे नि तिपासा जतो सिओ तिपासा ताबो जतो एवे अलर्ट जंगे थोकी जांगलिया आबोनि बागै प्रियरा तंनो हामनो तंनो साइमेया उल्टा जोंनो जोंनि तामुखलाय जों चिनि लामा जों दर टु दर कैंपेन खायना फाय तमानि बगा कुनो तु शब्द खायने करे उल्टा जोंनो दकमाले न तांगिया ना आसेमन जागा ओरा ना आसेमन जागा तांगो कैंपेन खायने फाय এই সেই কত কিছু কক্সাও এগ্রেসিভ বনিত আবু কোন একটা কম গানখা না ওয়ান শুনাইনা হ্যাঁ বিনা আছেমন জাগাঙ্গে কুর ফুল পার্টিতে ফাইনিয়া ताने बातिंग हगान तो आंगबन स्टडी खाइने का कहां सिओ ओ भरक के बेलेकन टेंशन तंगो बेलेकन इनसिक्योर फीलिंग तंखा बिनि असाइनमेंट हावो बिनि ऑन फैक्ट्री थ्री क्लाइमेट जाओ बिनि जाइति गुसिओ बिनि लॉगी करे के तो भरक कबने न आगन ना आमी ना नबे आप तो खरा ना आप तो खरा अब हकेनी तंखा चिनी तो खूब पॉजिटिव चिनी बस कांगो भगवान स्वरूप चिनी महाराजा तंगो तो लामा पुरस्कार के खुलमी तंगो
डिमेंशन जोंनि टारगेट टिप्रासानो डेभलप खायथि सानानि टिप्रासानो अस्तित्वनो सुरक्षित खालायनायनि टिप्रासानि मानथाय सप्तायनो आदाय खालायनायनि सर्वोपरि जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड टिप्राआव जों सोनाबनानि आबुंगे जोंनि पलिटिकल पार्टीनि नाखारमो काजे जोंनि बरं लामा क्लियार खालामनो दङ बसकाङाव सरकार खानाय 2026 जुन मासाव बाहायनाय 587टा एडिसि ब्लेंस आनकन्टेस्ट जों पास जानाय एवं 2028 हायनाय फेक्टरनै बबाग्रानो जों मुख्यमंत्री सिनामै हायनाय जों टिप्रासानि अस्तित्वनो रक्षा खालायनाय रोमान स्क्रिप्ट থেকে आरम्भ खायै डाइरेक्ट फान्ड लैंड राइट्स टेक्निक पलिटिकल राइट्स एवरीथिंग जत किछु जों आदाय खायनाय थाङि दङ अबंगा जोंनि पलिटिकल डिमांड एजेंडा टारगेट याकाबा जोंनि बिजन जोंनि मिशन काजे ओ एलाकानि जतानि खाजनि रांतनि ताकुते बुकु नरक যথেষ্ট সক্রিয় नरक যথেষ্ট এলার্ট नरक बुजियो नरक ना आबना काছে বিনম্র অনুরোধ नरक কাহাবগেন তংবাইজানি 12 তারিখ हायना हाय जों बुट लायै বিজয় উৎসব বড় খাইনাय বিজয় উৎসব jangan tinggal gelada ya pakainya asal tinggal tu jangan tinggal kaya mana kaya kyato muka kyato kaya ebo jatah bukan kunang ni saya sanai menteri tentang kaya saya tentang pada bukan kuya tapi hingga ber tiprasan menteri tentang apa main aku tentang muzina bukan kaya apa main aku जों गासिबो बुबाग्रा हामजांनानि मायानांनानि थामजा दमानि फोरोङो फियाबा तक बुकुले अबयसे कान्दनाय तक बुकुटा अबयसे कान्दनाय फिजिकली बनो माया फनो बिनि मूर्ति सुनामै तक बुकु कान्दनाय बतक बुकुनो जों जे बिजय उत्सव खाय चाबानि तक राथारानो वाक राथारानो आबो जानानै बनो कान्दनाय ठीक है। The leadership collectively appealed to the electorate to ensure a massive turnout on April 12. MLA Manav Debarma also spoke, highlighting the party's commitment to land rights and autonomous governance. sini desam dopor kali samu kene sila selai pun ditulai sini borong orang ex minister borong orang memang kuat Jawatia bini yang mana Guwahati boleh turun Guwahati ini DSF kita kesenang utak katu tahu deh jualan ni mana mau bahas tu mau yang cuci kita boleh tu tak deh kau hangu long jadi sinjak mata itu long sini gua tu dokter asis dalam itu nama dia tahu itu tu ane orang kaya bangla koksi biasa kaya network jadi northeast borong kaya sini rumah ni dada nama tu semua dah betul saja ini Sanwal semua tu Sanwal ekta tu gawa pokok itu nama rumah ni abu agi ni chief minister asam ni অনেক বছর এমপি কা কব দফার বাড়ি সাবো খেয় ইগুলি বাদে এমপি মামা লাস্ট মুখ্যমন্ত্রী কা সর্বজন সাংবাদ বং নাবাদ নেসু নর্থ ইস্টার্ন অর্গানাইজেশন ও তানে চলতে নেওয়া ছাড়াই যত আমরা দেশে জানাকে অল নর্থ ইস্ট যত লিডার যত বড় ভাই শিরো ভাই বড় পাইলে হামবাই তাই বগসেন দেশে নি প্রেসিডেন্ট যা তো অনেক আন্দোলন থাকে অনেক মুভমেন্ট থাকে bong terus luka. Orang ni lo, MDC jak, IM jak, orang dorong ni rumah, orang pernah ni maru. Tak jodoh leader, orang asal jak, especially di WF. Blok presiden ke dalam central leader tomado, bong pernah ni maru. Tak di beberapa ni jalan tomai leader
YTF, DWF, 그만 뭐라 중작, 고함자이요, 바람이. 너가니 그런 여부를 진짜 벅차네. 승어로 구토만이 액다로 무수묵다 나하는 다짜 동의 뭐라 돌아기로이 신이만다 신이 어디가 둘러봐야 승어로 동아야. 지금 딱 꾸는 말하기야. 지금 삭삭 사나바게 지금 다짜이야. 수도 신이만테 말하기. 가지고 사가나 지금 소박하겠다 마야 동가. 다음은 그만고 보러 사오. 비앙타가 깨닫지 말란. 비앙타가 पार्मानेंट सोल्यूशन है महाराष्ट्र जरा क्या रहते प्लान पार्मानेंट सोल्यूशन भाई कौन से तो है ना महाराष्ट्र बाकी कौन से तो बोले तब कौन से तो भाई जी अब आई नो थांचा तो के उन्हीं क्षमता करे थांचा तो के वो फान तो के वो लिया तो मया के वो सिंह आधा खाई मानूर मानो है जी अब ये परमान निया साना इसाना इन्हें सिंह आंदोलन खेबेनी Edisin bagi, edisi tu tak kaya. Apa bahino? Tahu haknya kau tahu. Biar tak kalau ni, thanca biar tak kalau ni, tiba-tiba nabi. Tahu, biar tak kaya nanti malam biar tak agreement, biar tak permanent solution ni. Tahu mana orang kau saka, orang kau saka promo. Kemana bono? Indra Gandhi ni hari ni khazaka, khayal saka, report tu saka. Apa tu kau boleh tahu tak? Dol ni kemana bono kaya thaka. Doni boro thamchana supai doni kemang boro sekak tanga kali utanga kiaba thamcha uni jaro kagi thakoro odoro je public boro jara pure chikla polnai thamcha tongbai ekta suluge emuya chanai chagi chanai kali suluga tongbai o phan bai dabi makha titi dise titi dise makha bijaran khol andolan khayai soba khayai केंद्र सरकार को देखा तीन चार सीट एसएमबी वो विधानसभा सीट में पाए सोलो हाई सीट आरो सीट बड़ो बास में आता हूँ सीट बड़ो बास हो हमारे क्या ताबी आता है क्या अब आता हूँ निफॉल थांचा निफॉल गंदे तांगे बागे साइड ताऊ नीनी दाई बेच तक है थांचा डॉक्टर को और ताबी आता है खाने सीट बुबा करा सुधु थांचा तो नाची तो नहीं सुधु नाची तो नहीं ताऊ कहाँ बड़ो कौन सा होता वो डॉक्टर खाने एडिसी डॉक्टर Sekarang waktu kau edisi kaya ba, election kaya ba, Somali kaya, boot ada kaya, CM, EM, edisi nama kaya, dokter yang masuk ni, pihak bol dokter ya, bol dokter kata apa? Nini, duhe kata, nini Kalidas, nini Dusora, area no seger, jangan kaya ni edisi sebani, apa sebab dokter? Apa ni program kata apa? 비사람과 너건 번째는 무거 신이 그만만 봐라 에디시가 뭐로 겁을 시라만 하게 안으로 막 하게. The meeting concluded with a door-to-door interaction where the leaders personally met with families to distribute campaign literature and address local grievances. Reported by Biplov from Kabardi, Chini Khora.